नमस्ते 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 नमो नमः। जय बोलो भवानी माता की जय। बड़ी बेटा सुनने वाले सभी आज इसको नाम बोले सब ध्यान बोले नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसर वर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं श्यामां वासु सरस्वती सरस्वती माता की जय। అందరూ పూజించుకోండి చేతితో పూజ పట్టుకొని లేని వాళ్ళు అడగండి నేను